गाधे पाधे आम पलि सनराइज देखा सूर्य एपटे बाहर खाली तो जगार दर्शन बहुत भलरे हो गला किंतु भीड़ टिके जहाँ भी आम दर्शन कर सारी पलि आसलु तापर एवं सी साइड पलि आसू आम सनराइज देखापी देखा सनराइज सुंदर दृश्य कंकड़ा कंकड़ा भाई पटरा सुनुले ना पाँचटा है ना घर के स्टैंड एटा पूरा देखो नी वाओ धीरे धीरे बढ़ुची सुंदर बाहर वाह छिड़ा ही पर छिड़ा ही देखो केड़ा सुंदर वाह क्या सुंदर से बाल ये देखो बाल धीरे 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 माँ देखो जा ना धीरे धीरे Hey, vale. सुंदर दृश्य हे प्रभु सूर्य लाइव दर्शन वाह हेला
ବ୍ଲର୍ ହେଉଛି। ଏଇପଟୁ ଦେଖ ଏଇପଟୁ ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାସୁଛି ଦେଖ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଦେଖ କଛିମ ଚାଲିଛି କଛିମଟା ଦେଖିଲ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲ ମାଛ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଭାଇ ମାଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ 16 ନା କହିନି କାହିଁ ଟୁଟୁ ପୁରା ଥିଲେ ଏଇଠୁ ଆଇ ବୋଲିକି କହିବାନି କାହିଁ ଘର ପାଖରେ ଏଣେ ଦେଖା ମନ୍ଦିର ଏଠି ଦେଖିକି ଆଉ ଖାଇଲେ ଇଟିଲି ଆଉ ଘୁଗୁନି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦହିବରା ଏଗୁলো ସବୁ ଖାଇଥିଲେ ଖାଇଲେ ଏଠି ପଇଡ଼ ପାଇଁ ଛୁଟି ବୋଲିକି ଛୁଟି ଆଜି ଆଜି ତାର ଛୁଟି ନାହିଁ କାଲି ଯାହା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସାଇଡ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। महावीर मंदिर नहीं नहीं क्या मतलब पैसा नहीं पैसा नहीं जा